ख्वाजा पिया करी तोमार साधना कांदाए कांदाए आमादेर अंध कइरो ना आमरा होये दीवाना शेष कथा आछे चातकेर मतो यार पागल हइया की हाल हयेछे देखो तोमाय भालोबासिया या मेरे জামাল पिया या मेरे ख्वाजा पिया आछे चातकेर मतो यार पागल हइया की हाल हयेछे देखो तोमाय भालोबासिया केउ खाली ना फिरे खाजा बाबा दरबारे जे जाय खाली हाथे फिरे नाकि सबेर मनेर मकसुदके ख्वाजा पूरण कर दे तबे एक दिले एक मने जेते होबे यदि बेड़ाते जाई खाइले पाওয়া যাবে না यदि एक दिले एक मने ईमान यदि पाका थाके खाजा काके खाली हाथे फिराय ना केउ खाली ना फिरे जे जन जाय ख्वाजा पियार दरबारे केउ खाली ना फिरे जे जन जाय ख्वाजा पियार दरबारे चरण छाड़ा जामाल पिया आमाय करो ना चरण छाड़ा मुर्शिद पिया आमाय करो ना चरण छाड़ा मुर्शिद पिया आमाय करो ना आमी होये दीवाना करी मुर्शिदेर साधना आमी होये दीवाना करी ख्वाजा पियार साधना कांदाए कांदाए आमादेर अंध कइरो ना आमरा होये दीवाना কিছু বলার মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে ছোট ভাই হিসেবে ক্ষমা জানা করবেন আসসালামু আলাইকুম এবারে পীর ও মুর্শিদের জবান থেকে আমরা কিছু খাজা বাবার জীবনী থেকে খাজা বাবা কার হুকুমে এসেছিলেন কেনই বা হিন্দুস্তানে এসেছিলেন আর এত হুজুর পাকের কিছু কথা মনে মনে আছে এই হিন্দুস্তান সব বেদিন ছিল আমার নাম তো নজরুল মল্লিক আর যে সিনেমা করছেন রঞ্জিত মল্লিক তাদেরই তো আমি জাত তাহলে আমার 14 গোষ্ঠী কে ছিল আমরা নিজেরাই জানি না তাহলে আমরা তিনার ওসিলাতে আজকে আমরা মুসলমান হয়েছি হুজুর পাক এসব নিয়ে আপনাদের কাছে বক্তব্য রাখবেন খাজা বাবার জীবনীতে কিছু কথা তুলে ধরবেন ওনার পাক জবান থেকে আমরা খাজা বাবার কিছু জীবনী শুনবো ইনশাআল্লাহ উনার ইস্তেগফারের জন্য কিছু নারা দিবেন নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে হায়দারি পীর ও মুর্শিদ का दामन पीर ও मुर्शिद का दामन ख्वाजा का हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान नाराये हायदारी एक एडिट कर दिच्छी केन ঠিক আছে এটা দাও জি এটা দাও তুলব একটু আটা আছে ঠিক আছে চলো না কি করতে হবে হয়নি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعلو به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل